Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lydia Nurjannah from 5D class of English Education Department of Winsus Karyau. Today I will show you a video about my interpretation practice for my final test subject Interpretation and Translation. Before I show you, I apologize if I made a mistake. Thank you. In other words, we can't simply return to the strategies of the past. For we're living through an age of fundamental economic transformation. Technology has changed the way we live and the way the world does business. The collapse of the Soviet Union, the advance of capitalism, have vanquished old challenges to America's global leadership, but new challenges have emerged from China and India and Eastern Europe, even countries like Brazil. Jobs and industries can move to any country with an internet connection and willing workers. And Michigan's children will grow up facing competition not just from kids in California or South Carolina, but also from young people in Beijing and Bangalore. Dengan kata lain, kita tidak bisa begitu saja kembali ke strategi masa lalu untuk kita hidup melalui usia fundamental transformasi ekonomi. Teknologi memiliki cara untuk kita hidup, dan cara dunia melakukan bisnis runtuhnya Uni Soviet kemajuan kapitalisme telah mengalahkan tantangan lama untuk kepemimpinan global Amerika. Tapi, tantangan baru telah muncul dari Cina dan India, baik mengubah Eropa, bahkan negara seperti Brazil. Pekerjaan dan industri dapat bergerak ke negara manapun dengan koneksi internet dan pekerja yang bersedia. Dan anak-anak Michigan akan tumbuh menghadapi persaingan, tidak hanya dari anak-anak di California atau Carolina Selatan, tetapi juga dari anak muda di Beijing dan Bengaluru. A few years ago, I saw a picture of this new reality during a visit to Google's headquarters in California. Towards the end of the tour, I was brought into a room where there was a three-dimensional image of the Earth that rotated on a large flat panel monitor. And across this image, there were countless lights in different colors all around this globe. And I asked what those lights signified, and a young engineer explained that the lights represented all of the internet searches taking place all around the world. Each color represented a different language. And the image was mesmerizing, a picture of a world where old boundaries are disappearing, a world where communication, connection, and competition can come from anywhere. Sekarang, beberapa tahun yang lalu, saya melihat gambaran realitas baru selama kunjungan di kantor pusat Google di California. Menjelang akhir tur, saya dibawa ke sebuah ruangan di mana ada gambar bumi 3 dimensi yang diputar pada panel datar besar monitor, dan di gambar ini ada lampu yang tak terhitung jumlahnya dalam berbagai warna di seluruh dunia ini. Dan saya bertanya, apa itu lampu? Dan ditandai oleh seorang insinyur muda yang menjelaskan bahwa lampu mewakili sebuah pencerahan internet, mengambil tempat di seluruh dunia. Setiap warna mewakili bahasa yang berbeda, dan gambar mempesona, dan ada sebuah gambar dunia di mana batas-batas lama berada menghilang. Dunia di mana koneksi komunikasi dan persaingan bisa datang dari mana saja. Now, there are some who believe that we must try to turn back the clock on this new world. That the only chance to maintain our living standard is to build a fortress around America, to stop trading with other countries, to shut down immigration, rely on old industries. I disagree. Not only is it impossible to turn back the tide of globalization, but efforts to do so can actually make us worse off. So rather than fear the future, we have to embrace it. I have no doubt that America can compete and succeed in the 21st century. Sekarang, ada beberapa yang percaya bahwa kita harus mencoba memutar kembali waktu ini. Dunia baru yang merupakan satu-satunya kesempatan untuk mempertahankan standar hidup kita
adalah dengan membangun sebuah benteng di sekitar Amerika. Untuk berhenti berdagang dengan negara lain, untuk menurunkan imigrasi, mengandalkan industri tua, saya tidak setuju. Bukan hanya tidak mungkin untuk membalikan arus globalisasi, tetapi upaya untuk melakukan sebenarnya dapat membuat kita jauh lebih buruk. Jadi, daripada takut akan masa depan, kita harus merangkulnya. Saya tidak ragu bahwa Amerika dapat bersaing dan berhasil dalam abad ke-21. And I know as well that more than anything else, success will not depend on our government. It will depend on the dynamism and determination and innovation of the American people. We have the best workers on earth here in Flint and here in Michigan. We work harder and we work better. Here in Flint, it was the private sector and American workers that helped turn lumber into the wagons that sent this country west. It was the American worker that built the tanks that faced down fascism and that turned out the automobiles that were the cornerstone of America's manufacturing boom. Dan saya juga tahu bahwa lebih dari segalanya, kesuksesan tidak akan tergantung pada pemerintah kita. Itu akan tergantung pada dinamisme dan tekad dan inovasi rakyat Amerika. Kami memiliki pekerja terbaik di bumi di sini, yaitu Flint dan Michigan. Kami bekerja lebih keras dan kami bekerja lebih baik di sini. Di Flint, sektor swasta dan pekerja Amerika lah yang membantu mengubah kayu menjadi gerobak yang mengirim negara ini ke barat. Itu adalah pekerja Amerika yang membangun tank dan menghadapi fasisme, dan itu ternyata mobil landasan yang menguasai manufaktur Amerika booming. But at critical moments of transition like this one, success has also depended on national leadership, political leadership, that moved the country forward with confidence and a common purpose. That's what our founding fathers did after winning independence, when they tied together the economies of the 13 states and created the American market. That's what Lincoln did right in the middle of the Civil War. He pushed for a transcontinental railroad. He incorporated our National Academy of Sciences. He passed the Homestead Act. He created our system of land-grant colleges. That's what FDR did in confronting capitalism's gravest crisis, when he forged the social safety net, built the Hoover Dam, created the Tennessee Valley Authority, and invested in an arsenal of democracy. Tapi, momen kritis transisi seperti ini, kesuksesan juga bergantung tentang kepemimpinan nasional, kepemimpinan politik, yang memajukan negara dengan keyakinan dan tujuan yang sama. Itulah yang dilakukan oleh para pendiri kita. Setelah memenangkan kemerdekaan, ketika mereka menyatukan ekonomi 13 negara bagian dan menciptakan pasar Amerika. Itulah yang Lincoln lakukan tepat di tengah perang saudara. Dia mendorong Transcontinental Railroad. Dia memasukkan Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional kita. Dia mengesahkan Undang-Undang Homestead. Dia menciptakan sistem perguruan tinggi hibah tanah kita. Itulah yang dilakukan FDR dalam menghadapi kapitalisme. Yang paling parah krisis ketika dia menimpa jaring pengaman sosial yang membangun bendungan Hoover dan menciptakan otoritas lembah Tenenses yang berinvestasi dalam gudang senjata demokrasi. And that's what Kennedy did in the dark days of the Cold War, when he called us to a new frontier, created the Apollo program, and put us on a pathway to the moon. This was leadership that had the strength to turn moments of adversity into opportunity. Leadership that had the wisdom to see a little further down the road and around that next corner. Leadership that had the courage
to challenge conventional thinking and worn ideas so that we could reinvent our economy to seize the future. And unfortunately, that's not the kind of leadership that we've seen out of Washington recently. Dan itu apa yang dilakukan Kennedy di hari-hari kelam Perang Dingin ketika dia memanggil kita ke perbatasan yang baru, membuat program Apollo dan menempatkan kita di jalur menuju bulan. Ini kepemimpinan yang memiliki kekuatan untuk berubah saat-saat kesulitan menjadi peluang. Kepemimpinan yang memiliki kebijaksanaan untuk melihat sedikit lebih jauh ke jalan dan di tikungan berikutnya. Kepemimpinan yang memiliki keberanian untuk menantang pemikiran konvensional dan meningkatkan ide-ide sehingga kita dapat menemukan kembali ekonomi kita untuk merebut masa depan. Dan sayangnya itu bukan jenis kepemimpinan yang telah kita lihat sebelumnya Washington baru-baru ini. But that's the kind of leadership I intend to provide when I am President of the United States of America. These past 8 years will be remembered for misguided policies, missed opportunities, a rigid and ideological adherence to discredited ideas. Almost a decade into this century, we still have no real strategy to compete in a global economy. Tapi itu jenisnya kepemimpinan yang ingin saya berikan ketika saya menjadi Presiden Amerika Serikat di Amerika, yang 8 tahun terakhir ini akan dikenang karena kebijakan yang salah arah, peluang yang hilang, kepatuhan yang kaku, dan ideologis terhadap ide-ide yang didiskreditkan hampir 1 dekade memasuki abad ini. Kita masih belum memiliki strategi nyata untuk bersaing dalam ekonomi global.